Assalamu alaikum. Welcome to another exciting session of Advanced English Learning, where we help you to speak English like a pro. Please like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so you don't miss any of our updates. Learners, famous English poet John Milton का quote है, Poetry is not made by man alone, but by the help of Holy Spirits. यानी शायरी को अकेले इंसान ने तहलीक नहीं किया, बल्कि इसमें मुक़द्दस अरवाह का किरदार है। इसी तरीके से एक और फेमस इंग्लिश पोइट सैमुअल टेलर कॉलरिज का कोट है, पोइट्री द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। यानी कि शायरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करके उनको बेहतरीन अंदाज में तरतीब दिया जाता है। लर्नर्स, ये दो और इस जैसी बेशुमार दूसरी सेइंग्स पोइट्री की अहमियत को हाईलाइट करती हैं। अगर हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो हमें ये बात पता चलती है कि ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन तरीका पोइट्री को कंसीडर किया जाता है। मोर ओवर, अगर आर्केइक लिटरेरी वर्क्स को देखा जाए तो वो वर्क्स भी हमें पोइट्री की फॉर्म में मिलेंगे। बेशक वो बिलवर्ड को प्रेस करने वाली कोई लव पोइम हो या वॉर में किसी की ब्रेवी की अप्रिसिएशन हो, उसको हमेशा पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है। लर्नर्स, पोइट्री की इसी इम्पोर्टेंस की वजह से एडवांस्ड इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आज से पोइट्री के रिलेटेड न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस स्टार्ट की जा रही है, जिसमें पोइट्री के रिलेटेड हर टॉपिक को कवर किया जाएगा, चाहे उसका ताल्लुक पोइट्री के इंट्रोडक्शन से हो, चाहे उसकी काइंड से हो, चाहे उससे रिलेटेड टर्म से हो। हर चीज़ को इस सीरीज़ में कवर किया जाएगा। इसी सीरीज़ की आज की पहली वीडियो में हम पोइट्री के इंट्रोडक्शन को डिटेल से देखेंगे। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। Let's look at the definition of poetry first. According to Oxford English Dictionary, literary work in which special intensity is given to the expression of feelings and ideas by the use of distinctive style and rhythm. यानी शायरी ऐसा अदबी काम होता है जिसमें इंसान के एहसासात और ख्यालात को स्टाइल और रिदम को इस्तेमाल करते हुए शिद्दत के साथ बयान किया जाता है। स्टाइल और रिदम को आने वाली वीडियोस में तफसील के साथ डिस्कस किया जाएगा। लर्नर्स, अगर सिंपल वर्ड्स में पोइट्री को डिफाइन किया जाए तो इस तरह किया जा सकता है, पोइट्री इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ लिटरेचर दैट एक्सप्रेसेस इमोशंस, थॉट्स और आइडियाज़ ब्यूटीफुली थ्रू रिदम, साउंड एंड इमेजरी। यानी कि ये अदब की वो खुसूसी किस्म होती है जिसमें ख्यालात, सोच और जज्बात को खूबसूरती से रिदम, आवाज़ और इमेजरी का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेस किया जाता है। Let's now quickly look at the difference between poetry and prose. If we talk about the poetry, it is written in lines and stanzas, often has rhyme, rhythm and figures of speech, for example, simile, metaphor, imagery, etc. On the other hand, if we talk about prose are written in sentences and paragraphs, more straightforward without fixed rhythm or rhyme. यानी कि पोइट्री और प्रोज में मेजर डिफरेंस ये होती है कि पोइट्री में राइम, रिदम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि प्रोज में इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा पोइट्री को लाइंस और स्टांजाज में लिखा जाता है, जबकि प्रोज को सेंटेंसेस और पैराग्राफ में लिखा जाता है। सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे इन विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ पोइट्री। पोइट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। शायरी अदब की पुरानी अक़साम में से एक है। Before writing was invented, people used oral poetry, songs, chants, hymns to tell stories and preserve history.
یعنی کہ جس وقت ابھی لکھائی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت لوگ زبانی شاعری کیا کرتے تھے. اس وقت وہ مختلف قسم کے سانگز، اس کے علاوہ ان کے جو نعرے تھے وہ، اور جو ان کے بھجن یا ان کے جو مذہبی گیت تھے ان کو گایا کرتے تھے اور اس طریقے سے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا کرتے تھے. Early societies used poetry in rituals, religion and celebrations. جو قدیم اور ابتدائی معاشرے تھے وہ شاعری کو اپنی رسومات، اپنے مذہب اور اپنے جو جشن ہوتے تھے ان میں استعمال کیا کرتے تھے. اگر اینشینٹ ورکس کی بات کی جائے تو سب سے پہلے میسوپوٹیمیا میں لکھا گیا ایپک آف گلگمیش، جس کو 2100 BC میں لکھا گیا تھا اور اس کو ارلیسٹ سروائیونگ لانگ پوئم کنسیڈر کیا جاتا. اس کے علاوہ گریک کلچر میں بھی پوئٹری کو سینٹرل امپورٹنس حاصل تھی، جس کی مثال ہومر کا لکھا ہوا ایلیڈ اور اوڈیسی ہیں. انڈیا میں پوئٹری کی قدیم مثال رگویدا ہے جو کہ سنسکرت زبان میں لکھے گئے ہیمز تھے. If we talk about the Arabic world تو وہاں پر بھی قدیم دور میں زبانی شاعری کہنے کا رواج تھا. ان کی روایات کا وہ حصہ تھا جس کو قصیدہ کا نام دیا جاتا تھا. ان کے علاوہ چائنا میں بھی جو ارلی پوئمز تھیں ان کو بکس آف سانگز میں کلیکٹ کیا جاتا تھا، ان کا کلیکشن بنایا جاتا تھا. اور پرشیا میں بھی جو کلاسیکل پوئٹس تھے لائکس آف رومی، حافظ اور فردوسی، ان کے پوئٹک ورکس کا بھی ہمیں ریفرنس ملتا ہے. ان سارے ورک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاعری کی تاریخ شاید اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی اپنی تاریخ ہے. لرنرز، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پوئٹری کے انٹروڈکشن اور اس کے اوریجن کو ڈیٹیل سے دیکھا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم پوئٹری کی کریکٹرسٹکس اور اس کی ٹائپس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ٹل دین، گڈ بائے اینڈ آلویز کیپ لرننگ.